let's introduce ourselves. My name is Waha from class B, and then My name is Rizky Nuramadan from class A. then My name is Rizka from class A. So today we're gonna do interview with our seniors. So let's start it. Hello sis. Yeah, hello. Can I have your time at the moment? Yes, of course. Okay, first could you introduce yourself? Hello guys, hello everyone. My name is Nirmala Indias, SPD. So you can address me Mala. And now here I'm a lecturer's assistant to help my lecturer to set this class, especially on sexual course or major course. Okay. The question first is, how was your journey from the first semester until graduation? Actually, if I tell you about a lot of my activity during my study at Universitas Sulawesi Barat, I think we have to take a very long time. So I will just give you a little bit about the step that I think that's really benefit and also meaningful for me. First thing first, when I was in the first semester, I focusing on my study. For example, like I focused to increase my ability, especially in English, and focus on my study, like doing the task at the time and so on and so forth. And actually, I start my, like I can say ambitious, yeah, in the second semester. In the end of the second semester, before I go to Universitas Padjadjaran for joining the student exchange program. And the next, actually, the big change in my life starts from when I joined the student exchange program at Universitas Padjadjaran, because there I saw many students like have their habits. It's so different here with here. They can make combined language, or we have to use English flow, combine or flow. Okay, I combine a little bit with Indonesian. Pas di sana tuh kan studentsnya ambis-ambis ya, jadi kayak value apa ya, euforia yang kita rasakan tuh berbeda dengan ketika ada di Sulawesi Barat, especially di Sulawesi Barat. Until now, start from there, I challenge myself when I stay in the forum. I challenge myself to always raise my hand and speak in front of many people. So start from there, I challenge myself like that, and that's happened until right now. And the second one, because in Universitas Padjadjaran, when I was there was a Timnas, so Timnas ke-35 itu dilaksanakan di Unpad. Nah, sejak saat itu I interest to join PKM or Student Creativity Program. After PMM, I joined PKM in 2024 with my team, and alhamdulillah lolos pendanaan ya pada saat itu. Kemudian di tahun yang sama saya juga ikut di kompetisi debat mahasiswa Indonesia. Pada saat itu alhamdulillah mewakili wilayah 9 ke nasional di Universitas Ciputra Surabaya, dan pada saat itu mendapat posisi 17 besar. Sayangnya kami tidak masuk ke 16 besar. Kemudian di tahun yang sama saya juga mewakili di National University Writing Championship at Universitas Sulawesi Barat. Di tahun yang sama juga saya menjadi representasi of Student Volunteer Indonesia di Student Volunteer Regional Asia Pacific Thailand. Sebenarnya semua perjalanan itu adalah perjalanan when I start challenge myself, and I start to build myself that I always can, I can do anything. I brave, ya. Saya tidak meragukan ketika saya melakukan saya merasa sepertinya semua orang juga pasti bakal ragu gitu, tapi melawan keraguan itu adalah hal yang menurut saya this very like saya sangat menyukai itu seperti itu. Kayak kenapa saya harus ragu pada diri saya kalau mereka bisa, karena saya tidak. Jadi simpelnya kita semua sama-sama manusia, kita semua dibekali akal. Mungkin yang membedakan kita dan mereka hanya waktu. Kemudian di tahun 2000 di akhir tahun 2024 saya terpilih menjadi tahun 2025. Kemudian masuk 2026 saya juga terpilih menjadi pada saat itu berkolaborasi dengan Prof. Institut Majene dan menjadi koordinator bidang curriculum and development and also that last year ya di KM 2025 also saya join language ambassador ya bahasa sosial 2025. Di tahun yang sama juga PKM, dan 2 kali PKM di tahun 2024 dan 2025. And then apa lagi ya? Tadi harus sebutkan semua, banyak banget. Saya lupa. Terus ini ya, ini juga waktu di PKM itu kan di last year itu dari teaching assistant at SMA 2 Majene, waktu itu apa yang kita sebut asistensi mengajar ya kan? Asistensi mengajar, juri asistensi mengajar. There are several competitions that I was joining also, like NBDC wilayah, and apa sih lomba karya tulis ilmiah, Forkom itu yang
kami lolos ke nasional di Universitas Tanjung Pura di Kepulauan Riau. Kemudian itu menurut saya that's very very big experience because don't you know guys, if you want to challenge myself, if you believe to yourself like something big happen because maybe like gini, waktu itu saya kan kira cuma kita ke lomba ya, tapi don't you know what, dari from our faculty kayak kita diajak jalan-jalan ke Singapura like, jadi kayak jadi mimpi yang menurut kalian itu lebih sulit sebenarnya kalian bisa dapat itu dalam satu waktu. Oke, kamu lagi sebelum negeri gitu kan. Terus di tahun 2025 juga sebenarnya saya di sebelum PKM itu setelah dibahas itu ini apa seperti 2024 itu masih menjadi delegasi di Study for Better Trip di Malaysia tahun 2025. And then something big happened in 2025 because in the end of the year I winning the several categories from our faculty. The first one is as the best presenter of the first Manda International Conference, and the second one as a we can say like pengurus berprestasi yang mungkin kalian ada di sana pada saat itu. And in the beginning of the year, I become mahasiswa berprestasi satu Fakultas Culture and Education like that. And until the end of my study, because in the beginning of my study, I believe that I want to be a student that I graduate not with skripsi. Jadi kayak saya sudah dari awal kayak masuk sekolah sudah gimana sih caranya biar saya nggak skripsi. Nah, and I found PKM. I found program student credit program that can convert the skripsi into the final task like before graduation. Nah, makanya kenapa saya benar-benar memperjuangkan PKM mulai dari tahun 2024 dan 2025. Nah, in the end of my study, actually it's like a happy time because it's not like you saw us like we only ini apa seminar kemarin namanya tuh yang destination. Nah, behind the destination itself, we like do many many steps like we have to visit our dean, our vice dean to get where we can kita berkomunikasi cepat sampai akhir kita mendesak prodi, mendesak wakil dekan dan kita sampai ke dekan. Kita butuh konversi segera sampai pada akhirnya kita bisa melaksanakan destinasi akhir. I feel like that. So maybe that's it for me. That's maybe like a little bit my story from beginning until the end. Maybe I cannot to tell you all of the steps because I think we did very long time and I think this is just very little bit interview. Next question, how did you manage your time during college? Okay. Manage time during college. Actually, time is money. Yeah. Jadi priority your activity. Like college, ya, kuliah, pembelajaran kelas very very important to your grade, right? Ya, jadi utamakan itu. Tapi kita di kelas itu kan hanya beberapa jam ya. Setelah kelas kita bisa melakukan aktivitas lainnya kayak lomba-lomba dan sebagainya. Tapi dibalik itu semua sebenarnya saya juga banyak izin sama dosen, ya kan? Apalagi kalau misalnya itu bertepatan dengan lomba misalnya atau bertepatan dengan waktu-waktu penting lain ketika saya misalnya menjadi MC atau menjadi panitia atau menjadi ketua panitia, ya kan? Karena kebetulan waktu di tahun 2024-2025 itu saya sibuk karena saya juga harus kerja di MBKM sama di kampus Merdeka pas zamannya Pak Nadiem waktu itu. Itu sih kita tahu mana yang lebih prioritas. Jadi hari ini setiap hari pasti kita punya schedule kan ya. Setelah kuliah apa sampai di akhir. Jadi kalau saya buatnya itu apa ya? Semua hal adalah hal yang penting buat saya. Jadi terkadang makanya kita buat prioritas. Yang mana yang deadline-nya duluan. Baik saya kerja by deadline. Kalau deadline-nya ini sudah mepet saya kerja itu dulu baru selesaikan satu baru ke yang satu. Kalau belum selesai jangan dulu pindah. Karena kalau misalnya belum selesai harus kita pindah-pindah yang lain itu terkadang itu bertabrakan jadi gitu sih. So the next question is, what was the most memorable moment during your college life? All of my activities is memorable for me, but the most is when I become a campus ambassador. Jadi kayak ini ya during the college itu di skala university scale is when I become campus ambassador because first when I choose to be campus ambassador I really challenge myself. I fight my insecurity. I fight my karena in my opinion if I become campus ambassador is the one for beauty, smart, and I not really beautiful and like kayak there are many insecurities that I
try to fight when I join the campus ambassador. That's it. And after that, like apa ya, segala kemudahan itu datang ketika aku menjadi staf kampus. Sebenarnya sebelum menjadi staf kampus sudah banyak privilege yang saya dapat ya, karena memang saya dekat sama banyak fakultas, banyak dosen dan lain-lain. Tapi ketika menjadi staf kampus tuh kayak aku buta gitu. Jadi aku kepercayaan gitu. Kemudian kalau yang kedua mungkin ini sih apa namanya, waktu pertama kali saya keluar negeri, kalau yang kayak sendiri banget, really alone ya, nggak punya siapa-siapa, sendiri, dan kayak pengen nangis di bandara ini, saya takut tinggal pesawat. Dan itu menurut saya mungkin ketika saya tidak kuliah, saya tidak akan dapat pengalaman sama sekali. Okay, thank you for your